अस्सलाम वालेकुम जी। कभी कभी कुछ अच्छी बातें जो है वो पब्लिक के साथ शेयर होनी चाहिए। पहले तो वाकई इन चीज़ों की समझ नहीं आती थी। कोई खड़ा करके अगर समझाता था ना कि जनाब ऐसे नहीं, ऐसे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो फील होता था कि यार ये बुज़ुर्ग आदमी जो है वो हमें जो है वो बच्चा समझता है। ये फितरत है, इंसानी फितरत है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। तो जो है वो इसी तरीके से जो है वो ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं वो दूसरों की रहनुमाई के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। तो मुझे दो बातें बड़ी अच्छी लगीं, बड़ी पसंद आईं, यानी याद में आ गई मेरे माजी से मुतालिक। मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, तो एक जगह पे जहाँ पे मैं पढ़ाता था एकेडमी में किसी में, वहाँ पे जो है वो एक माजूर बच्ची आ गई हमारे पास पढ़ने के लिए 9th में। तो उसकी एक तो यह है कि उसकी हाइट कम थी, तो ज़ाहिर है ये भी एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना जी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ बंदा या डिप्रेशन की तरफ जाता है। सेकेंडली फिर एक जो है ना वो मामला ये था कि उसकी एक आंख जो है वो बिल्कुल डेड थी। तो खैर जब वो हालात व वाक़यात सामने आए तो मेरी ज़िंदगी में ये पहला एक्सपीरियंस था बीइंग टीचर, बीइंग स्टूडेंट। एक स्टूडेंट वाली एज में जो है वो मतलब टीचर के तौर पे जब काम करना पड़ा, तो खैर जनाब अल्हम्दुलिल्लाह उसको बूस्ट अप किया जैसे कैसे भी करना चाहिए था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये धर्मपुरे के अंदर एक गवर्नमेंट तनवीर हाई स्कूल फॉर गर्ल्स है। वहाँ का जो बोर्ड है, अवार्ड बोर्ड जिसे हम बोलते हैं, उस अवार्ड बोर्ड पे ग़ालिबन 1989 या 90 में या 89 मेरा ख़्याल है 89-90 में जब वो या 91 के अंदर उसका नाम लिखा हुआ है। मतलब शी वाज टॉपर ऑफ हर इंस्टीट्यूट, और वो बेचारी शिकायत करती थी कि टीचर्स ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। मेरी टीचर्स कहती हैं तुम तो पढ़ ही नहीं सकती हो, तुम नालायक हो। और ऊपर से उस बेचारी को प्रॉब्लम जो थी उसकी वजह से भी एक डिप्रेशन डेवलप हो रहा था। तो माशाल्लाह जी, अब वो मेरे चूँकि छोटी बहनों की तरह है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको बड़ी इज़्ज़त दी। इस्लामाबाद में जो है वो मौजूद है, और उसके बच्चे इस वक्त पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन हमारा जो है उस पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर उसके बच्चे माशाल्लाह जो है वो इस वक्त विनिंग पोजीशंस पर हैं। वो भी अपने एतबार से ए लेवल में माशाल्लाह टॉप कर रहे हैं, पोजीशंस ले रहे हैं। तो मकसद बात करने का यह है कि ये एक अच्छा जेस्चर है। मैंने यानी मतलब एक्सपीरियंस गेन किया। ये पिछले दिनों में मेरे एक इंटरव्यू पोस्ट को जो है वो शेयर किया गया, तो उस पर जो है वो एक बच्चे ने अपने कमेंट्स लिखे, तो मुझे याद आया कि इस बच्चे का माजी भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा यार मैं ना आपकी वीडियो शेयर करूँगा। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, आपने मेरी वीडियो शेयर नहीं करनी। मैं अब नाम नहीं लेता उसका, लेकिन चूँकि वो एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए पॉजिटिव, तो यकीनन जो है वो बस ऐसे ही वो उसके कमेंट से मुझे बात याद आ गई। तो एक जगह इसी तरह मैं पढ़ाता था शाम के वक्त, तो वहाँ पे ना मुझे 2-3-4 इसातिज़ा ने बोला कि जनाब इस बच्चे ने जब वो हाथ खड़े कर लिए, ये कहता है जी कि बस मैं नहीं पढ़ सकता। द रीज़न इज़ कि एक तो वो बच्चा उर्दू मीडियम, यानी मैंने जब उसको चेक किया तो मैं अगली बात कर रहा हूँ कि एक तो बच्चा उर्दू मीडियम से स्विच किया था उसने 9th के अंदर आके इंग्लिश मीडियम में, और सेकेंडली उसका ताल्लुक़ था गिलगित बल्तिस्तान से, और वो मतलब है कि वहाँ पढ़ा, उसको उसकी ग्रूमिंग उस हवाले से ना हो सकी। किस्सा मुख्तसर, मैंने जनाब उसके वालिद मोहतरम को बुलाया, मैंने कहा जी कि टाइम शॉर्ट है, लेकिन बहरहाल जो है वो मतलब है कि हम अपनी एफर्ट कर रहे हैं, आपको होगा इसलिए दे रहे हैं, कल को आपके ज़हन में ये बात ना आए कि जी मतलब जो है ना मुझे आगाह नहीं किया या मेरे बच्चे के मुतालिक जो है वो बताया नहीं गया। तो किस्सा मुख्तसर, अल्हम्दुलिल्लाह सर वो 9th भी कर गया, वो 10th भी कर गया, यानी वो बच्चा जिसने हाथ खड़े कर दिए वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो MBBS का स्टूडेंट है, ठीक है ना जी। यानी वो बच्चा जिसका 9th के लेवल पे एक्सपोजर नहीं था, ठीक है जनाब, और 10th के लेवल पे भी वो ज़ाहिर है वीक बच्चों में शुमार होता था,
لیکن الحمدللہ FSC میں آ کے اس نے مارکہ مارا, اس نے اچھے نمبر لیے, اور الحمدللہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ ناؤ ہی از اسٹوڈنٹ آف میڈیکل, ہی از ڈوئنگ MBBS. ٹھیک ہے نا جی. تو نام لیے بغیر پھر ایک چھوٹی سی بات اور یاد آ گئی. میرے پاس کچھ جو ہے نا یہ کینٹ ایریے کے جو مطلب انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے ٹاپرز جو ہے وہ میرے پاس آتے تھے, اور جہاں میں اپنی ایوننگ میں سروسز دیتا تھا, اگر وہ بچے کسی ریفرنس سے میرے پاس آتے تھے تو میں انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کرتا تھا کہ جناب ان بچوں کو جو ہے وہ فری کیا جائے. یعنی جو کسی بھی اسکول کا ٹاپر ہے, اگر وہ بچہ فرسٹ ایئر میں آتا ہے تو اس سے 2 سال فیس نہ لی جائے. اس وقت یہ وبا نہیں تھی ٹیسٹیشن والی. تو بہرکیف جناب انہی میں سے ایک بچہ جو ہے وہ, نہ اس کا نام میں لے سکتا ہوں, کیپٹن بلال, آئی تھنک کہ ناؤ وہ میجر ڈاکٹر بلال ہوگا. میری اس سے ملاقات نہیں, کیپٹن تک تو ملاقات رہی. تو مطلب جو ہے نا جی وہ ایک کلاس 4 کے جو اس کے پیرنٹس جو ہے وہ کلاس 4 میں سرو کرتے تھے ڈیری فارم کے اندر, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. تو جب اس نے FSC کا ایگزام دے لیا اور اس کا MD کیٹ یا M کیٹ کلیئر ہو گیا, تو وہ پھر میرے پاس آیا, کہتا سر ٹیسٹ تو میرا پاس ہو گیا ہے, لیکن میرے پاس جو ہے وہ فیس جمع کروانے کے پیسے نہیں ہیں, اب میں کیا کروں؟ تو میں تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا. میں نے کہا نہیں یار, اپنے اماں ابا سے کہو اوکھے سوکھے ہو کے جیسے بھی ہے, رشتہ داروں سے ادھار پکڑ کے آپ کی جو ہے وہ پہلی فیس ادا کریں, آگے جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس چینلز کیا ہیں. میرے دن میں تھا کہ اس کو 1-2 ہوم ٹیوشنز مل جائیں گی تو اللہ خیر کر دیں گے, اس کا جو ہے وہ جو ذاتی اخراجات ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو ہے نا اس نے نسٹ کا بھی دیا ہوا تھا, تو الحمدللہ ادھر سے اس کو کال آ گئی. ٹھیک ہے جی. تو پھر آیا میرے پاس کہ سر الحمدللہ میرا جو ہے وہ مطلب ہے کوالیفائی ہو گیا ہے AMC بھی. تو میں نے کہا یار یہ دیکھ اللہ پاک نے تیرے لیے سبب پیدا کر دیا. کس سینس میں کہ آپ کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ اب اسٹیپمنٹ بھی ملے گا اور آپ جو ہے وہ ڈاکٹر بھی بن جاؤ گے. تو ماشاءاللہ از سرونگ ویل فار دا سوسائٹی. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہے وہ شیئر کرنے کا مقصد صرف جو ہے وہ اپنی یہ ینگسٹر جنریشن کے لیے انسپائریشن ہے, تاکہ موجودہ نسلیں جو ہے وہ جو تعلیم سے جو ہے وہ دور بھاگ رہی ہیں نا, ان کو بھی کچھ خیال آئے کہ ہم پڑھیں گے تو کسی مقام پہ پہنچیں گے. ماں باپ کا جو پیسہ ان پہ خرچ ہوتا ہے نا, اس کا ریٹرن اچھے طریقے سے ملے. میرے سامنے 3-4 بچے 5-6 بچے بیٹھے جو ہے نا اس وقت وہ پیپر دے رہے ہیں, تو میں اس لیے بول رہا ہوں ان کے سامنے کہ جو ہے وہ شاید کہ کسی کے دل پہ میری بات جو ہے وہ اثر کر جائے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو. السلام علیکم. اللہ حافظ.